أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، хочу сначала на таджикском говорить, а потом, иншаллах, в конце на русском говорить, те, кто не понимает. برادران عزیز، الحمدلله یک نماینده ما قرن نعیم جان وقتی که با همراه ما بود، عین حال یعنی در شهر یکترینبورگ ایم. انشاءالله که در آینده میخواهیم که در همونجا یعنی مثل یک حجامه ای که در شهر مسکو داریم، همین گونه انشاءالله در آینده میخواهیم که در شهر یکترینبورگ کشاده کنیم. عین حال یعنی برادر در خانه یعنی قبول میکنه، میتونید که بر رقم هایی که در روی اکران میبینین همون داروهایی که در ما در مسکو وجود داره در یکترینبورگ هم هسته. بر رقم هایی که در روی اکران میبینین 8922 359 99 98 میتونید که زنگ بزنین و اوید برای حجامه و رقیه شرعیه. کدامی که حجامه گرفتن میخوان میتونید که بر رقم ها زنگ بزنین، به جا مکانی ایشون قاره بیوین، یا اینکه اگر 4-5 نفر باشین میتونن که به جا مکانی شما رو بروه. رقم هایی که در روی اکران میبینین انشاءالله که زنگ بزنین و هم گونه 4 ویتامین دارن و قیس الهند، سینال، داروهایی که برای ریش دراز کردن و داروهایی برای فربشیدن و خراب شدن و همان گونه داروها وجود داره. با اون خاطر برای رقیه انشاءالله شفای جانبی الله های. بسیاری برادرها طلب میکنن که یعنی ختم بیاین، یعنی هر اون چیزی که ما میخونیم اونها را میخونن، هر اون چیزی که اونها هم میخونن ما را میخونیم. یعنی هر اون چیزی که ما میخونیم قرآنه و غیر قرآن دیگه در یگان چی تلاوت کرده نمیشه. برای اینکه الله سبحانه و تعالی فرموده است که و ننزل من القرآن، یعنی ما نازل کردیم قرآن را شفا برای مؤمن ها. با اون خاطر انشاءالله الله سبحانه و تعالی قرآن نازل کرده است برای ما شفا. یعنی وقتی بیمار هستین انتظاری نکشین همون شخص که شما رو بخونه، شاید که الله سبحانه و تعالی شفای شما را در دستی یعنی اون برادر داده باشه که یعنی همون سبب شوه و الله شفاتون بده. بعضی حالات میشه که نزد ما میخونیم شو جنشون نمیبرن، نزد دیگه قاری ها میرن، الله اونها را سبب میکنه، جن اونها به سبب اونها میبراید. با اون خاطر انشاءالله که در کجای قاریه از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. وقتی که انسان نماز نخونه او را یگان چی شفا نمیده، برای وقتی که انسان نماز خوان از الله سبحانه و تعالی طلب کرد الله اون را شفا میده. یعنی ما یگان حساب نس نداریم که در یک لحظه و زمان همون برادر شفا بیوه. با اون خاطر اول تکیه به الله بکنین، نمازها رو بخونین، یعنی نمازهای نافله بخونین و روزهای نافله بگیرین و همچنین شب خیزین تهجد بکنین، از الله منان طلب شفا بکنین و بعدا بهش یگان قاری برین تو اینکه بخونه تو شفای کامل و عاجلتون عطا فرمای سبحانه و تعالی. Также хочу сказать на русском, дорогие братья и сестры, многие звонят с Екатеринбурга, просят, чтобы я приехал туда. Так как у меня нету ни физической, ни морально, не успеваю, можете, номер, который видите на экране, можете по этому номеру позвонить. И наш брат Наимджан, иншаллах, и делает также хиджама, также читает рукия шар'ия. Многие хотят, чтобы я приехал туда, так как я физически и морально не успеваю, потому что бываю иногда в разных городах, и у меня как бы своей личной жизни тоже есть, которые мне нужно самому решать свои вопросы, свои проблемы, поэтому не успеваю. Кто приезжает в Москву, по мере возможности, помогаем, делаем все, что в наших силах, в наших руках, а все остальное полагаемся на Аллаха, пусть Аллах, иншаллах, поможет. Также многие просят по поводу черного тмина, Икис аль-Хинд, Синал и также Корана. И много лекарств есть для похудения и для того, чтобы вес набрать. Можете позвонить по номеру телефона, который видите на экране. Это не мой номер, это номер моего брата. Это родной мой брат. Поэтому не забудьте сделать дуа. Ссылки его канал оставлю в описании. Можете зайти подписаться. И не забудьте также сделать для нас дуа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ибадур рахманил лазина ямшуна على الأرض
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Что хотел сказать, дорогие братья и сестры, садакаллаху аль-азим, по поводу конкурса, то, что я говорил, то, что в нашем Кори Салах, где разыгрывается как 5000, 4, 3, 2, 5 номинаций как бы есть. Многие отправляют, среди столько людей, кто отправил, только 2 читают альхамдулиллах хорошо, все остальное читают очень с большими ошибками. Я бы хотел исправлять их ошибки. Если вы согласны в этом, то пишите в комментарии, иншаллах, что вы согласны, чтобы я исправлял ошибку и сделал ролик. Поэтому многие братья у нас читают очень с большими ошибками. Допустим, что аля говорят. Это один из больших ошибок, которые аля, буква лям, там сукун есть. Не нужно его ударять. Один раз ударил там. Допустим, что аль уже будет как калкала. Это большая ошибка. Альхамдулиллахи раббил аламин. Некоторые говорят, что альхамдулиллахи раббил аламин. Это неправильно. Дальше проходим Ар-Рахманир-Рахим. Ар-Рахманир-Рахим. А некоторые Ар-Рахманир-Рахим. Нун сукун есть. Yani нун касра есть. Ар-Рахманир-Рахим. Ударяем. И фатха, буква Ра, она должен уходить, как бы нужно, чтобы слышно было. Ар-Рахманир-Рахим, Ар-Рахманир-Рахим. Малики яумиддин, Малики. Некоторые читают много тянут, некоторые не читают, даже не делают мат в этом, в букву мим. Малики яум. Это ошибка. Малики яумиддин. Ияка на'буду. Ия. Слишком сильное ударение тоже не надо. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Тоже это ошибка. Многие из нас так читают, поэтому просим всех, чтобы исправляли свои ошибки. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Канаста'ин. Многие, даже имамы, это читают канас. Буква сад. А тут буква син. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Иншаллах, надеюсь, что вы будете исправлять свои ошибки. И мы также продолжим наш конкурс. Салам алейкум.